এই জায়গায় পেন হতো। No, actually, whenever I cannot make it out of Okay. this area basically. এই জায়গায়। লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ন্ত্রণ ছাড়ুন। डीप ब्रीथ, रिलैक्स। ऊपर साइड को डीप ब्रीथ, रिलैक्स। टर्न टू माई साइड, दिस साइड, टर्न। That's it. Leg straight. Deep breath. Deep breath. Upside down, upside down. Cross your knee. Chest up, chest up, chest up. Now. Relax. Remove your hand. पूरा फ्लैट अच्छी तो ठीक देखिले केमती लागुचे आग अपेक्षा किए चेक करो ठीक रिलैक्स लागुचे ना आग अपेक्षा हाँ रिलैक्स तो